वेलकम टू जीएस एजुटेन को देखंतु आपणकर पॉलिटी गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक आपन जानथिबे अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपन जानथिबे आपणकर 106 अमेंडमेंट होइछला ता भितरु जोड़ा इम्पोर्टाट परीक्षा जोड़ा बारंबार आसे ताको आमे ए वीडियो रे आपन को डिस्कशन करिबा आउ आपन जानथिबे आम ए चैनल रे इम्पोर्टाट आर्टिकल आउ इम्पोर्टाट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार दुटा वीडियो मु पके देछि आज आपन जदि न देखछन्ती ताकू जाइकी देखि दियंतु हला आपनकर एग्जाम 23 तारिख रे अछि सेति पई ए वीडियो दुईटी आउ एटा को तीनटा आपनकर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहइबो हला हो जदि आपन माने हम चैनल ले नुआ थिबे हमो टिके लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करि पारिबे हला हो ठीक अछि हमें वीडियो टी स्टार्ट करिबा देखंतु टोटल 106 टी आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ହେଇଛି ହେଲା ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତାହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବୁଝିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1951 ହେଇଥିଲା ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 9th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ 9th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ବୁଝିଲେ ହଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ 1956 ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବେସିସ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 10th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1961 ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦର ଏଣ୍ଡ ନଗର ହାବେଳିକୁ ୟୁଟିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ହଉ ତାପରେ 12th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 62ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନରେ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଆକୁ କେବେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1962ରେ ଆଉ ଗୋଆ କେବଳ କେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାହା ଆଗକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବୁଝିଲେ ହଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 25ଟି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ନେଇଛି ହେଲା ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି 15th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1963ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ 60 to 65କୁ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ହଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି 21st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1967 ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଧି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଥିରେ 8th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଧି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲେ ହଉ ମନେ ରଖିବେ 21st ଆଉ 72 ଦୁଇଟା ମିଶିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 93 ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା 21st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 72 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 93 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏ ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 36 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସିକ୍କିମକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକାରରେ ବନା ଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଥିରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ୟୁଲାର ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କି ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପାର୍ଟ 4 ଏରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କେଉଁଠୁ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରଷିଆରୁ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ବହୁତ ସାରା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ହଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଅ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫର୍ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଟା ବି ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 44 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 44 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1978ରେ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ୱାଜ୍ ଡିଲିଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପାର୍ଟ 3 ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ପାର୍ଟ 3ରୁ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ 300 ଆର୍ଟିକଲରେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲେ ହଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ମାନେ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ବାଇ ଦ ୱାର୍ଡ ଆର୍ମଡ ରେବେଲିୟନ୍ ଏଇ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 352 ଅନୁସାରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ୍ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାହେଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଯିବ ହେଲା ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ହଉ 52nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1985ରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଆଡ଼େ 10th ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍
कंटेन द मोड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ डिफेक्शन मन रखिए आंटी डिफेक्शन कथा यदि कहले आपण 10th शेड्यूल आउ 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जाई पारिबे बुझिले। तापर देखंतु 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 एटा मन रखिए 87 ले गोवा को स्टेट आकार रे बनागला 1962 रे गोवा को यूनियन ले एड करागला इंडियन यूनियन ले और स्टेट करागला केते बेले ताको 87 रे स्टेट आकार रे निया गला। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एटा भी इंपोर्टेंट आपन रहइबो वोटिंग एज 21 रु 18 वर्ष को करी दिया जाइथिला हैला आपन जानथिबे आगुरु 21 वर्ष थिला। तापर देखंतु 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 एई 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपनकर यूनियन टेरिटरी दिल्ली सहित रिलेटेड जदि पचारिबो आपन मारिबे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बुझिले। और तापर देखंतु 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे आपन कोन हेदिला मु कहितली 21 मन रखिबे आ गोटे 71 मन रखिबे 71 आ गोटे 92 हेटी मु कहि दिथिली 72 ताको स्किप कर देबे और कर देबे आपन 71 हैला एतिकी मन रखिबे 21 रे आपन सिंधी 71 रे मणिपुरी कोंकणी और नेपाली नमक मन पड़े न नमक नर नेपाली मोर मणिपुरी कर कोंकणी ए तीनटा लैंग्वेज आपनकर ऐड हेतिला 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बुझि पाइले और 92 रे कोन हेतिला हमें आगो को डिस्कशन करिबा। तापर देखंतु 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपन जानथिबे 92 रे हेतिला पंचायत सहित रिलेटेड माने पार्ट आईएक्स तो आसीबो आईएक्स भी पंचायत सहित रिलेटेड आ 11th शेड्यूल भी पंचायत सहित रिलेटेड ता माने यदि पंचायत सहित रिलेटेड कोनोसी प्रश्न आसे आपण अमेंडमेंट मारि पारिबे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बुझिले। तापर देखंतु 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे कोन देइछ 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी अति सहज 73rd 74 होची पंचायत 74 होची म्युनिसिपैलिटी आ म्युनिसिपैलिटी माने पार्ट आईएक्स ए आपण जानथिबे 12th शेड्यूल भी आपण जानिथिबे। हाउ 86 अमेंडमेंट रे आपण कोन हेतिला राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 वर्ष रु 14 वर्ष पिला माननकु एजुकेशन दिया जिवो हैला आउ आर्टिकल 21 ए एड हेतिला एटा भी आपण जानथिबे एजुकेशन सहित रिलेटेड आउ एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ताकू भी ऐड करा हेतिला एई कॉन्स्टिट्यूशन 11th फंडामेंटल ड्यूटी कोन एजुकेशन सहित रिलेटेड आर्टिकल 21 ए भी एजुकेशन सहित रिलेटेड बुझि पाइले एमती मन रख पारे अति सहज वीडियो को थरे दी थरा देखि देबे आपण मन रखि पारिबे सब हला। तापर देखंतु 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 कहितली 21 मन रखिबे 71 मन रखिबे दुटा मिसे देले हे जिवो 92 ए तीनटा लैंग्वेज सहित रिलेटेड देखंतु 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोन हला चारिटा नुवा लैंग्वेज कोन हला ऐड करा हला बीडीएमएस बड़ो डंगरी मैथिली संताली एमती मन रखि पारिबे। तापर देखंतु 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2011 रे कोन हेतिला एटा इंपोर्टेंट मन रखियो ओडिसा पिला माने ओरिया ओरिया टाको ओडिया रे चेंज करा जायतिला अगर ओरिया थिला ताको ओडिया करी दिया जायतिला हला 2011 मसिया 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तापर देखंतु कोन देछि तापर देछि आपनकर 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे आपनकर बांग्लादेश को किछि टेरिटरी ट्रांसफर करा हेतिला बांग्लादेश सहित रिलेटेड कथा आइले आपण 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जाई पारि आउ 101 का जीएसटी एमती मन रखिबे हला 101 टंका जीएसटी हमें देले। तापर 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखंतु कोन देछि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे आपण बैकवर्ड क्लासेस सहित रिलेटेड हला provided constitutional status of a national commission for backward classes सहित 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपनकर रिलेटेड तापर 103 आपनकर ईडब्ल्यूएस सहित रिलेटेड तीनटा एटा ना एको उल्टा देले ई हे जाउची ताने ईडब्ल्यू सहित एमती मैच करि पारिबे हैला। तापर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखंतु कोन देछि 104 रे आपनकर एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली रे एससी एसटी मानकर रिजर्वेशन को बढ़ाई दिया जायतिला आउ कोन हेतिला आपनकर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मानक पा जो रिजर्वेशन थिला ताकू हटाई दिया जायतिला हला। तापर देखंतु लेटेस्ट जोटा कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपन जानते वुमेन रिजर्वेशन सहित रिलेटेड 1/3 वुमेन रिजर्वेशन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी मानकर हला।